পিছত আমি ইয়াতে দিছে মুৰ্গীৰ গোবৰ মুৰ্গীৰ গোবৰত বহুত নাইট্ৰজেন থাকে যেটো ইউৰিয়াত থাকে ইউৰিয়া আমি যে ধান খেতিত কৰো তাৰ গুণটো মানে মুৰ্গীৰ গোবৰত আছে Halo jotoku sita johar tinya mitin nawana din ra honya tandra man ipna to tindo hek kete okata dosara din kan tale ya tindo ka kore hak ledalana ona do bun nyel dia to ठीक ya pas fina pai ge moj kan kai an udah moj ke kana awal na hek kete le pet saja riad kana kan riad do do bang ke kana hola to pase ene gele hek kan thante ade barti riad bujeu kan thana to tindo un riad to bang atkarok kana to Nemacagi birit hoi kana mane holano train re beste jepit bang hoi lena to beste ba jepit bang hoi len khatir te nitin do de beste gi jepit hoi kara ar problem do node to eta baba ingke kana jepit ona tension gi banua kan miten problem ape ko lay pe share pe hodi se kana je video time to time bape nyam kada noa itiki karon network bai nyamet kana okata room mena tale onde network bai nyamet kana ninde bare se ram dara badai ho थोड़ा पासे बैठी को इक्वा कारण लहार को मेन कले नोटे रूल और रेगुलेशन स्ट्रिक्टली मानाव जोड़ा अब माना लोग ओना रे ची को चम होई दरिया तो ओना कते ते निंदे बारे से उडुक ते बांग होइना तो नितो ओइ नोने मने पारि दुरु कना पे नेल दरिया कोन दो बारे साइड कना उनको ओना को दुरु बड़े चाइनो बड़ाई लगे तो ओने मिनेया तो नोडे kon network थोड़ा थोड़ा nyame kana nonde kon video upload kana ani to mite video upload kan gaya motamoti 1 घंटा 2 घंटा kan to jauh apa sih to ठीक है jai hok tiga दिन ho continue tha dun pe nyel tabun pe je tihin ho oka kore jalak kana ar in ho buin le dare ento karon aska to training da aska to idi le kana matal har do buin le dare bona to nyel pe karon dhamaka dar gi video de lagi so ठीक है अच्छा हां प्रेस डालेंगे यार time tena ini time video nyel na karon gak ni le ga strictly mana be rukna मतलब टाइम तेरे सत्ते जोड़ा टाइम तेरे जम जोड़ा और बंग खाता टाइम तेरे बांगने हो तो ठीक है मंशत बड़ा लेंगे अतः nyal चुका ना सर वीडियो गाइस नितो नवा दोसरा दिन रे न थोड़ा गान फोटो ठीक kan tale onde views pe nyel ya na kore मजा के इको kana ado program ori ate le no kore dara brai non te training kana ale do ana chetan re bina army chetan re bina चितन फ्लोर उनार को ट्रेनिंग लेकना नवा मिटे टा डिपार्टमेंट को हेकना विशेष की ना जहाना को बिना जेलका मोमो को हेनते नोकाना जदि बिना गोटाय कान खाय तो उना लगी ट्रेनिंग होना दे बिना उना दो नोट रूम को ट्रेनिंग को आर नुको दो जता आले नेट कना को जतो गी मी तले हेकना मतलब आले मी जगह को हेकना तो ठीक है कंटिन्यू के थन पे तिना व्यूज हो नोकना मौज मौज व्यूज बिना उना को बन दे आर होला मा दारा बांग होइना तो थिन दो हा मौज की दरान होयुआ माने आई बेला से हो एमने फ्री टाइम रे दारान ले मा करे हा ओका को जहाना ओकने स्पेशल मेला उना करे जुड़ गी नेल चुकना so hantena views pe nyel dare hola hana hana kore vlogs video bena hoi kana nyel dare ape hana ta part pe nyel dare hana hana kore video bena hoi kana hana kore joto buru kana ale to hana naka kon le hei kana kate dahar mena aba nito do bang nyelo karon buru kana to hana sa buru hana sa tele hei kana to hana kore pukri bun nyel dare hola ona na kore gota dara hoi kana nyel dare ape to na do chot kon nyelok kana ina le to nito okata iya teh ne nasta ko joto hoina anto program ha ehop lagi do kana to ठीक है anto mane room re chalaw kate thoda gan kata patra ko agu jot ona kore bole dara bai to che ko chong direct kore note joda onate ne itna ठीक है Aku tidak sekarang kalau putar bisa. तो ती फर्स्ट ले चिदा ओना द बार्कली कंपास चेल का को बनाओ तमे सार चेल का को बनाओ ओना गे तिहिन इन देखा छु बना नेल छु बनी जदि अब सार जदि बिना बोल मेन कान का ओड़ा रे बन दरिया और ओड़ा खन के अब प्रॉफिट बन उठा दरिया मत मैं अब नवा नेचुरल कना एकदम आसान गया नरे जीरो बजट ते बन दरिया जहाना कना किरिन रे जिनिस बनुआ मी बार पास किरिन जोड़ा में कान अडी कम खरच ते अब ओड़ा रे बन मेना दरिया अब ठीक है तिन ओना बन सीता दला नेल दे तो तो जदि अब सार बन मेना का तो फर्स्ट रे इन बरंग टेन ये जरूर बना राउंड ये जो बन ते कैंपस बना जो तो बना और ओना रे अडी बन येले का सहान थोड़ा गन भरा जोड़ा सहान में ये कटी कटी उनका काडे टुकरे ओना दो विशेष कायते होय
को बोलोग लगे जाते गैप तहन ओना लगे नवा कटी कटी ये जोड़ बना आइना कता एमा जोड़ बना जलखा ने बना kan ana do sim i साथे गुरी हो मेना और साथे तोरoj हो थोड़ा गान मेना नवा रे फर्स्ट रे ओकाटा अंडे ये टुकरे लगाव करे सार दो ओना रोहड़ा ये जोड़ा मिता में ना के रोहड़ जिनिस जलका सकाम घास से उनकाना जहाना चेक को रोहड़ा उनकाना बो लगा दे उनका टुकरे कते ओना हो लगा जोड़ा 12 टीन ओना लगा जोड़ तबना तो नवा इदी कते लगावा हुई 12 टीन तो नवा 12 टीन ये कते नडे लगा जोड़ा उनका लगा जोड़ा अलग हो सा 2 टीन ना बाटे नहीं था मिलाई के ने जलसा दी हो ना की ए की बाटे लो भाई तुझे ऐसे के अरे मिलाई दे चलो पानी पीने दी तो ना ये कते नुका थोड़ा गन बेसे ᱧᱚᱜ ᱜᱮ नितो इन तायम दो ओना बुन नेले kan हरियर गे कते नो दा सकम होय दा बरी कुचे को कायरा दरे कुचे को ग्रीन माने लेटेस्ट नीट ओकाटा फिर लगे लगे गेट कते ओना लगा जोड़ा ना दो पेटीन लगा जोड़ा ना हो ओंडे ओना चितान रे लगा जोड़ा बुन नेल दरे kana नुको दो कायरा ना दो बरी लगाव करे पेटीन नोडे लगा हुई ना इन वाला खेलते अनुकु नोडे ना सिमी और ठीक बनाया सिमी गुरी उना को मेसाले तले अनुवा हो अंडे जोड़ बिना तोरoj और तोरoj बिना नोडे दो ठीक है ना बोले सिमी गुरी और तोरoj बिना तो नोवा हो अडी मैंडेटरी जिनिस कना नोडे जोड़ ते जोड़ तो चेल का को मेसाला और ओना मा जुदा गे बिना यार गुड़ में तबना गोबर तो 2 दिन 1 केजी गुड़ रे 20 लीटर ठीक है अच्छा तो ओना बुनियल दा लतार रे साहन को लगाव कदा और साहन चितान रे रोहड़ा गजाड़ और ओना चितान रे बेरे तो हाना अगू कते नडे नका को लगावन तो और गोटे मिले ने कोई ताते मिलाओ तो 8 टीन गोबर 2 टीन माने मुर्गी गोबर 2 टीन और गुरु गोबर हो हो जाबो इतिया नालागे खाली 2 टीन 5 लेयर तार पिছত লাগিব এৰি কৰি ৰাখি দে নেক্সট লেয়াৰ কৰে তো ইয়াতে এতিয়া আমি দিম তো মিঠাই পানীটো 3 লিটাৰৰ পৰা 5 লিটাৰ মানে 4 লিটাৰ দি দিলে হ'ল এবাৰে এইটো ভৰাই কেনে 4 লিটাৰ এইটো 5 লিটাৰ ধৰে 4 লিটাर मंदे 4 लिटर 5 लिटर तो नवारे तो ना गुड़दा पहिले मतलब ना 4 लिटर कम फरक है हबो ना ओलब दे हबो 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 रानिका दीदी याते ऊपर पूरा भालो ना फुल पाली ना गुड़दा अदा गुड़दा तुम्हारी ना गुड़दा बात तीन राय ना तो 4 लीटर 10-15 लीटर 15-20 लीटर 15-20 तो पानी तो ना गुड़ मिठाई दीजिए इतो खुशी बहुत गरम उठा पड़े यार मेन उद्देश्य तो हल गरम होगा लगेगी এটা 2 টিন একদম ঠান্ডা দিনতে অলপ বাহিৰত থব লাগিব এতিয়া গৰম দিনটো এটা ট্ৰেইনিং আৰু বেছি ইটো কৰি থাকিলে আপোনাৰ এটা শেষ হৈ গৈছে ওইটো এৰিটো লৈ আছেন তাতে অলপ আছে ইটো কলৰ কাটাটো লৈ আ দিন হে গবিয়া কেৰলা তো ইয়াক 4 দিনৰ পৰা 6 দিনৰ ভিতৰত इतो खुली केने एटा जुइन আছে না खुली इतो जुइनটো আমি বেলেগত ইটো নেটটো ৰাখি দিম তারপর ইয়াৰ উপৰৰখিনি নাই সাপোজ ইয়ালৈকে আছিল এই উপৰৰখিনি তলত ঢালি দিব ঢালি 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 একদম তলৰটো
খালি খৰিটো আপুনি পিছত সাইড কৰিব খালি এবাৰে লাগিব খৰিটো প্ৰথমবাৰ তাৰ পিছত আৰু নালাগে হয় তাৰ পিছত আকৌ এসপ্তাহৰ পিছত তাৰ পৰা আকৌ এনেকুৱা উল্টা আৰু এসপ্তাহৰ পিছত আকৌ উল্টা এনেকা কৰি মোটামুটি 4-5 বাৰ আপুনি উল্টা পুল্টা কৰিব লাগিব তো 4-5 বাৰৰ পিছত একদম বস্তুটো কলা হৈ যাব আৰু গুড়াও হৈ যাব এইবিলাক কচপাত বিলাক এনেকা গ্ৰীন হৈ নাথাকিব এইটো কলা হৈ যাব তো আপোনাৰ অলপ উচি যাব এনেকা কি ভাঙি যাব আৰু ইমান লম্বা আছে যে এইটো মানে টুকুৰা টুকুৰি হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ এই ঢালি দে যোৱাবাৰ আমি ষ্ট্ৰবেৰী লগোৱাত এইটো সাৰ দিছে আমি তাতে ষ্ট্ৰবেৰী লগোৱাত মানে ইয়াৰ টেম্পাৰটো বহুত বেছি আছে মানে ষ্ট্ৰংটো কাৰণ আমি জানে আপুনি সৰুৰ পৰাই এইটো ৰাগটো না এইটো যে আমি কই চাইটো বহুত ভাল তাতে বহুত পটেছিয়াম আছে কাৰ্বন আছে মানে তাৰ বিমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছে ৰুট ডেভেলপমেন্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছে তো আৰু এই গোটেই হেৰিখিনি মানে বিমাৰ আজাৰ কন্ট্ৰল কৰাৰ ক্ষমতা আছে তাৰপিছত মেক্সিমাম নাইট্ৰজেন মুৰ্গীৰ গোবৰত পাব তাৰপিছত আৰু ক'ত পাব নাইট্ৰজেন আপুনি কি কয় এইটো গ্ৰীণ ঘাঁহটো দিছে যে তাতে বেছিকৈ নাইট্ৰজেন থাকে তো পটেছিয়ামটো আমি দুটাৰ পৰা পাম যেনেকৈ আমি কৈছে এইটো গছৰ কলগছৰ পৰা আৰু ছাইৰ পৰা কিন্তু ফসফৰাছটো ইয়াত অলপ কমকৈ আছে ফসফৰাছ ইয়াত অলপ কমকৈ আছে ফসফৰাছ আপুনি অলপমান পাব এই ছাইৰ আৰু অলপ গোবৰত কিন্তু ইয়াৰ ফসফৰাছ পৰিমাণটো ইয়াত কমকৈ থাকে সেইকাৰণে যদি আপুনি খেতি কৰি এইটো সাৰ দিলে তাৰপিছত আপুনি ফসফৰাছৰ কাৰণে এটা ঔষধ আছে এইটো স্প্ৰে কৰিব লাগিব এইটো মানে যেনেকৈ আমি সৰু পোৱালি আছে চব্জিত জলকীয়া বেছি নিদিবি কিন্তু জলকীয়া চাটনি এখন বেলেগকে বনাবি কি কয় কাকৰাৰ চাটনি কিবাৰ চাটনি অলপ ঝালা দি কেনে তো যদি আমাৰ ঘৰত পোৱালি থাকে সাধাৰণতে কি কৰে ধৰ চব্জিত বেছিকে ঝালাটো নাঢালে কিন্তু ঝালাটো ঢালিব কেনেকা এই চাটনি দিয়ে সেইটো ইয়াৰ হেৰিটো ইয়াত মানে ফসফৰাছ মানে কেঁচুৰ বডিত বহুত পায় কেঁচুটো আমাৰ আছে না কেঁচুৰ বডিত ফসফৰাছ বহুত থাকে তো আমাৰ তাতে আছে এইটো কি কৰি আমি কেঁচুটো গাও ধুৱাই মানে তাৰ পানীটো কালেক্ট কৰি এইটো আমি স্প্ৰে কৰি দিম আৰু এইটো so finally nyel kita pun ona do ongka ko benawa che ko meta ehob re ka der tukra joda ona do one time gi joda ar bad baki jel ka prothom re mite bun nyel keda okata do ana rohoda joda bartin nu ongkana ye tukra joda che ko meta petin ar okata guri ar che ko meta kate tukra se simi ko milau kata na joda petin ar minel kate दा का गुड़ मिसाल ते जोड़ा ना आप 4 लीटर तो उनका की लेयर इदी जोड़ा मोटा मोटी 4-5-6 लेयर मेना दरिया माने प्रथम रते साहन जोड़ा हाते दो बान जोड़ा और इने कते ओना कोन 6 दिन तायम ओना दो पाल्टाव जोड़ा मतलब एटा मिटन उनकाना बॉक्स बनाव कते ये जोड़ा और बॉक्स बनाव कते आदो ओना चेलका बनाव लेदा ओना दो होय दरिया मा ते बुन मेना दरिया से उनकाना ये रे फ्रेम बुन लगा दरिया तो ओना नितो चेलका पोटम का जोड़ा ओना हिन जोड़ा so set kate nongka potom ka joda nongka potom do ka joda no do dare blue color re kana to no akata sar bun menaw ke no pase nyel kida pe ar pe bujho drita alka ge ekdom asan gya to guys alga ma alga ge menkan thoda gan bun juku joda to na asana ti joda to thik gya bhaya ko to nokana video nyel lagi aro than pe anami te dhara re sar ma bun ye da ka bo चास बास बन लगा दरिया ओका तो आपको यूरिया को बन लगा इतना मतलब नवा ते तो चेत हासा बन बजो ठीक है आरो उनका नगे एटा पद्धति में ना हलो चित लगे तो nyel इदी तबन वीडियो नवाटा दो नोडे की मुझे